इस दौड़ती सी दुनिया में जब मैं कहीं खो जाऊं, जब सारे रंग हैं फीके और खुद से मिल ना पाऊं, तब एक ख्याल बस तेरा मुझे मुझसे मिलाता है, जो जख्मों को भर दे वो मरहम बन जाता है। मेरा सुकून है तू, मेरा जुनून है तू, इस टूटे दिल की आखिरी आरज़ू है तू। मेरी ज़मीन है तू, मेरा यकीन है तू, जिसमें खुदा दिखता है वो आशिकी है तू। हजारों महफिलों में भी रहा मैं बस अकेला सा, तेरी यादों के साए में मिला जीने का हौसला। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ভিডিও। আজকে দুপুরে আমি বলেছিলাম যে আমি একটি জায়গায় যাচ্ছি, জায়গাটির নাম হচ্ছে সীতারকুট বিহার। সেখানে গিয়ে প্রথমে আমি একটু আমার নিজেকে প্রদর্শনী করার পর সেখানে প্রদর্শনী চলা অবস্থায় আবার আমার ক্যামেরার সামনে চলে আসলাম। আমার পাশে কয়েকটি ছেলে ছিল, তারা হচ্ছে ছবি তোলার জন্য ছবি তুলতেছিল, যার কারণে और क्या कहूँ तुझसे, तू मुझ में रहता है, नदी का बहता पानी साहिल से कहता है। मेरा सुकून है तू, मेरा जुनून है तू, इस टूटे दिल की आखिरी आरज़ू है तू। मेरी ज़मीन है तू, मेरा यकीन है तू, जिसमें खुदा दिखता है वो आशिकी है तू। ये जिस्म और जान क्या है, सभी कुछ तो है बस तेरा, तुझी से शुरू होता है मेरी हर सांस का सिलसिला। मेरा सुकून है तू, सिर्फ तू, मेरा सुकून है तू। এবং দেখানোর চেষ্টা করতেছিলাম যাতে হচ্ছে তার মানে ঘরের দৃশ্য বা ঘরের যে সাইজগুলো কত আধুনিকায়নের মাধ্যমে পরিচিত ছিল, আগের যুগের আধুনিকায়নতায় পরিপূর্ণ ছিল, যার কারণে ঘরগুলো তেমনভাবে সক্রিয় ছিল এবং কিছু কিছু ঘর অকেজো হয়ে গেছে। এখন প্রায় হচ্ছে দেখতে গেলে ঘনবসতি অপূর্ণ জায়গায় একটি সুন্দর মুহূর্তের মাধ্যমে সেই জায়গাটি প্রদর্শনী করা যায় এবং বিভিন্ন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, যার কারণে আমি সেখান থেকেই অব্যাহতি নিয়ে শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।